जों दिनै आसारामबारि केन्द्रनि बिद्याबिल পূর্ব বেহালাবাড়ি তারপরে পূর্ব বাছাইবাড়ি তারপর তমুজঙর পূর্ব সিঙ্গিছড়া এবং লাথা কলক মব বিসি রগ পাকক খাইছে গুড়ি নাই গোबां मा समस्या नुजाखा विशेषভাবে ब्रिक सलिं ब्लैक टप बक्स कालवर्ट ड्रिंकिंग वाटर इलेक्ट्रिक कनेक्शन स्कूल रग बहाबै निगे बेंच टेबल टॉयलेट क्लासरूम गोबां मा समस्या बाय समरक नुट नाहार काहिसे उराम उरामजों आसारामबारिनि प्रत्येकटा बिसिओ पाककनाय हइसे इनि যথেষ্ট ইনফরমেশন চিনি নজর ফাইকে সরকারনো जों বরং মকলতে খুনজো মরে নাই সরকার সাও যে করণি ডাবল ইঞ্জিন সরকার দুইটা ইঞ্জিন ত্রিপুরানো ডেভেলপ খাইনেন বলে সব সময় ইঞ্জিন চলিত থমথম ও ইঞ্জিন নিবসে ক্ষমতানো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের নজরে আমি আনব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নজরে আনব ভারপ্রাপ্ত বিভিন্ন মন্ত্রী মহোদয়গণকে চিঠি দেব আলোচনা করব বিধানসভায় তারপর ডিএম সেক্রেটারি প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি রঙ্গ দৃষ্টি আকর্ষণ খাইনে কেন কাজ হবে না এই দাবি নিয়ে আমরা এগিয়ে চলব তিনি অরাংবাই গুরিলাইথানি দङ বরমগাং এমডিসি অনন্ত দেববর্মা যিনি জোনালনি ভাইস চেয়ারম্যান তাকুব বিশু সাব জোনালনি চেয়ারম্যান তাপস দেববর্মা যিনি তিপ্রামথানি ব্লক প্রেসিডেন্ট অমিত দেববর্মা এই गोबां मानसिनि आदं जिक संग्रब लोकाली प्रत्येक जायगायाव उपस्थित एंड विल फाइट टिल वी अचिव आवर डिमांड हानसामा दंनाय सरकारजोंनो मा सारिनाय बं दायित्व डेवलपमेंट मा तुगुनाय बं दायित्व मोदी जी भी वादा किया था त्रिपुरा में हम विकास करेंगे आप कीजिए विकास हम दिखाएंगे आप कहाँ विकास करना है हम दिखाएंगे अमित शाह जी को भी बोलता हूँ आप लोग हमेशा बोलते रहते हो विकास की ओर चलो हम विकास की ओर जाएंगे और दिखाएंगे कहाँ विकास करें थैंक यू